sa 38 na ako katuig sa kalibutan. Pero karon pa jud kita o ginani nga saging nga sobra kataas. Makaingon ka ba nga kanang usaning klase sa saging dili ba ka damgo ni atong nakakita ta ginani kataas nga saging. Kaya ang uban ba ni kung makakita og ginani kanang nasa Facebook, mingon dayon nga gi-edit, mingon dayon nga gisumpay pero kani sa wala ni siya gi-edit, wala ni siya gisumpay. Di sa badag edit yun kayo. Tagtabyog magani o live yun na siya nga itong igulitan. Dili nga edit, dili nga gisumpay. Unya mapar kani nga saging mapar ato ni i-update kada uli nato diri sa probinsya. Ato ni siyang i-update, ato ipakita sa inyo ha. Hangtod nga maabot ni siya sa yuta. Hangtod nga mahinog na gyud siya. Ato ni siyang i-update permi. So mayong adlaw kanatong tanan o welcome back sa atong channel. So karon mapar na ipakita ninyo nga saging. Kani nga saging mapar ng pinaka-unique siya nga saging gani sa tibuok na akong kinabuhi. Karon pa ko kakita og saging sama ani kataas. Taas na kayo siya mapar pero nang wala pa ni siya makuan, wala pa ni siya mawagwag. Gani ang kanang dapit sa iyang puso, naa pa na siya unod nga gasunod. Kanang hangtod pa ni siya sa yuta ang iyang gitas-on na mga parang kaning sa babaw ani muguwang na mahinog na lang na. Pero kanang sa dapit sa may puso niya, mutugyad po gani siya sa yuta. Ako ipakita niyo mga para kanang pero dili ni siya kanang dili ni siya edited. Dili labaw sa tanan, dili wala sa ni siya gisumpay kay narbay uban nga kanang gisumpay ra kuno para kuno nang pang pa-viral ra kuno gisumpay ra kuno. Pero kani siya nga saging mapar kanang dili ni siya, wala ni siya gisumpay. Original gyud ni siya. Ako ipakita ninyo mga para. Tanawan niyo mga par, gikan sa kinababuan hangtod sa kinaubsan ako ipakita sa inyo ha nga dili ni siya edited o dili sa ni siya anang ingon gisumpay kinarbay uban nga gisumpay kuno. Dili ni siya wala gisumpay mga par oh. Taas kayo. Mo na yung puso. Nya kani yung puso mga par, maabot pa gyud diri sa kinaubsan. Kaning yuta dani bangagan pa ni para ang kaniyang puso ng buwan ba. Pero mo na yung punuan mo pero tanawa yung punuan. Inana kagamay ang iyang punuan. Pero nibunga og inani kataas. Tanawa ninyo. Kasi pinaka-unique ka saging. Awan yung mga par original yung gaya no. Ato pa ng uyog-uyogo no. Awan ninyo mga parang saging nga taas kayo. Ang kaning dapit diri sa babaw, guwang na yung dapit sa babaw, mga sudbuan ani mahinog na ni siya. Antod naabot sa diri sa tunga, ang guwang na pod, antod tumoy niya. Nya wala pa gid na siya makuan up diri sa ilawom, pa gid na siya unod. Dahil sa ilawom hantod maabot siya sa yuta. Unod gyapon atong makita ng kay laon sa ni saging nga mapar kay sa tibaw na akong kinabuhi sad karon pa man sa kong kita ko ginani nga saging nga sobra ka taas nya. Sa kagamay ang iyang punuan ba. Mo na nga kani siya nga saging, amazing kayo nga saging ba sa 38 na ako katuig sa kalibutan. Pero karon pa jud kita og ginani nga saging nga sobra ka taas. Makaingon ka ba nga kanang usaning klase sa saging dili ba ka damgo ni atong nakakita ta ginani kataas nga saging. Kaya ang uban ba ni kung makakita og ginani kanang nasa Facebook, mingon dayon nga gi-edit, mingon dayon nga gisumpay pero kani sa wala ni siya gi-edit, wala ni siya gisumpay. Di sa badag edit yun kayo. Tagtabyog magani o live yun na siya nga itong igulitan. Dili nga edit, dili nga gisumpay. Unya mapar kani nga saging mapar ato ni i-update kada uli nato diri sa probinsya. Ato ni siyang i-update, ato ipakita sa inyo ha. Hangtod nga maabot ni siya sa yuta. Hangtod nga mahinog na gyud siya. Ato ni siyang i-update permi. Nya katong mga supporters nako, katong mga subscribers nako nga ganahan kay nga mosunod ani nga saging, hangtod mahinog na siya. Palihog og subscribe na akong channel para ma-update mo sa akong video ani mga par.